daripada kaum sekalian, doa. Sau tôi cũng là học xong thôi, ta cảm giác khó lắm. Làm sao thế này? Mai cái gì không lo, áp sát cái sản phẩm phải đây, do đó ra sản phẩm, tai mà phải sản phẩm sản phẩm sao? Tai anh phải ra sản phẩm sản phẩm, tai anh sản phẩm, tai sản phẩm số, do đó ra sản phẩm dulu, ini orang yang di sini, orang hamzah mati, tak hamil coba di sini. Hello, hello.
Belai kita habai, orang suka tabung kawan bersama selama di bagai tabung kaisa belai kita kabar kaham, aboh ke tini cini, borong belangsa bidan deborwa, ex secretary general TPF, bini netrite cini jopong telah division Keshav deborwa yang secretary Kartik deborwa, Vikas deborwa, Mongol deborwa, Bishopot deborwa, Budirai deborwa, Sudev deborwa, Robi deborwa, Puthirai deborwa, Robindra deborwa. Sini sar bidan netrite 110 community. Sini party IPF ini pranela hamla sini post pai khai dogo. Sarna koi na sini dak khau. Sini president secretary bai ini orang satu ni bagai. Hello. Tadi joto lungurong koi na, je tiki pralen ni coba paisa joto no, kosto paisa jayo, ay pano, sini pantano joto no layo, sini patah sini paisa, sini lidah semua paisa, baru dikutui jengkok orang lainnya, sini bubakra, bahwa tata joto isu paisa joto no, dikai dorong koi na, joto no, sini ni apa tau, hari macam kita kata paisa ni dong koi joto. Tabu, jengte kaisa
मोसानानै नायलायनाय Halo. Sini pelonco yang sokong koinai, parking pelonco yang sokong koinai, bel-bel campur peluru jadi hamai, kebanggaan dari anak tongkang, zaman tongkang, abang kisah terang, naik yang kisah terang tongkang, Khumpui. Balai kita Khumpui, hari jadi kamu, Chin bus kamu, naik cepat naik bersama, naik, aku kemana, botol lebih naik bersama, kerenggang, masa naik kerenggang, orang kamu bersama saya, wong masa masa program ni bagai, ojo ada yang kamu, hambai. Monus, taruh ready nong ni, ready, baru kisah pasal ini. Tabu Jin Pusaka Khumpui Music College ni Purna Jito Jin Pusaka Musawir Bunai. Natal Sano mau belum division artisani masalah ini rok tapi borok sini bukan masalah
Balai dah hambai, ini kumpulan artisan ni beri bodol besar besar rakyat, bom ini berapa balai dah hambai, ini program lo jangan kaya bisik lagi lah, kisah ni yang kalau jangan lain, nara pasal lo jangan please kisah asus jadi, ukulungan tu berapa Hamna ni mesti baru rugi dah kita orang. Apa ni bagai keman sah? Opus kan sampai kisah sama ni bagai kau jauh. Balai kena hambai, hadi hingga jangan pandano jangan naikah pano, tabuk sini sekarang hai ini baru kena kasih berikut Mongol Jawa nong ni bos yang naikah kaya orang putih baik jamin kena naik. Hello. Kini ni je. Oh, memang terjadi orang sahaja sahaja lagi. Belai hambai maya paro ablah ini mohai. History ni kenai ansari je ini je sosok beri panda. Ang tabur sabai. Je pasal ini orang selesai. Halo. Kada ni nak kata bebek cuma please start. Nama yang baik kau jawab. Kini kemana kau lain kalau start kau terasa sesuatu jangan kau jawab baik. Otomatis, otomatis,
hello, 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 যতনা পার হইয়া yang aku cuma যতনা পার হইয়া যাবে সাধু বসো যত হিংসিজি তিরপলে চব মাথা lama clear करते बसासी तिरमाले Jatara koinai cini bubak rapai toko dorong masuk lagi arah ke sana kudu nuhurkan diri posisi muncul pakai dorong baca kepada malaikat tabuk selesai dah lagi dia belajar sabuk malaikat tabuk belajar sabuk sini tabuk mengongkong koinai belajar sabuk ni baca Faitina kuna Faitina Lava Faitina 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 Lava Faitina Kota jane Rati baksane Juni gaya Joto payane Kota jane Rati baksane Juni gaya Joto payane Faitina Faitina Lava Faitina Jatara koinai asukani bagi Jatara takut koinai asukani bagi Jatara bola biasa koinai sini hamta di lama পরিষ্কার থেকে জানি লাগে সাজো সাজো লাম্বা জুনো অতুলে মাইয়া দিদি থানি চিনি সাজো চিনি সাজো লাম্বা জুনো অতুলে মাইয়া দিদি থানি
Halo, nong yang ngomong kau jawab, kisah kasus ini untuk promo tahanan ini. Bus kami pasang aku dari besok. Nong hai kau jawab, dan kisah kasus lainnya yang aku berbuat kenapa sama ni? Kasus itu untuk promo tahanan kita jualan ini. Teman-teman kau ini, sing tabuk sini pangkal cekak sini. Joto tabuk sini pantat jenazah sini lidah joto koinai jeng tabuk koroksa sini lidah joto sini dangsa kasarinai koinai joto lukurono kisah asubui ini Hansani Pandana nanya di bagian sini panda cekak sini koinai sini ini oh pandani preparatory committee ni chairman sini sar projalal leborma Bono koinai pandau hai ini sini mungkin akan dibagai. Bono ini pandai ini sama sapi. Bono ini sini mungkin akan dibagai. Sardo koinau. Belai hamai sardo. Bono yang lalu koinai sini ini pandai gas. तथा जिनी पार्टी आईपीएल की प्रेसिडेंट एक सुप्रीमो सार एमसी देवरमाना कोइनाय पांडाव भाई श्री मुंगुवे आसिकानि बागै बनिया गना जिनी बुबाग्रा आईटी बोलाबाव जत जिनी ताखु सग्रजन कोइनाय जिनी बलमगिया सग्रजन कोइनाय बिनि गारे साउ साउरा यानि गनाव बदमा थांगो Ang koinai ini di pantari narwai ini kalau private saja sar Narendra Deborma chairman sini parti IPF advisory committee chairman sar Narendra koinai bini sini munggu ya ko ini acuk saya asal bagi boni yang kalau private saja sini sar Narendra Deborma sini ex-CM sini ex-CD saya kembali sini IPF ini advisory board member berapa ini sini mungkin akan ini kau jawab jatuhlah ya pada orang sini satu orang yang jagai kau jawab boni perintah sini saya mandar sini parti IPF ini general secretary saya kembali tahun ini prasasti bolongi menteri sini sar member kubar jawati algo bini sini mungkin bini asik saya akan kami angkoi jawab
Bonipore Bhai Manjaka Sini Bodoland Territorial Council ni Revenue Day Forest ni Executive Member Sini Ranjan Basumatri Bonobo Koinai Sini Dini ni Palang Masyarakat lagi Hai Sapoja Ranjan Basumatri Jago me Badai Jana Jata Bangor Sko Amantrit Kata Hamantri Badini Bonipore Toko Pavitra Bodo MCL Bodoland Territorial Council Assam ni Bobo Bhai Manjaka Bonipore Koinai Lubko Janashakti Party ni Sini Khoroksa Adok Rupam Kaur Bhaijak Bonaman Koinai Sini Sri Bukliwai Asam Bhaijak Jagai Bonipore Toko Sinara Bhai Manjaka Sini Borok Genak Sindu Kotna Jomatia Presiden IWFD Borok Genak Junduko Koinai Sini Damsau Bhai Bini Sini Mumriwai Asuk Nani Bagai Bonipore Sinara Bhai Manjaka Sini Borok Genak Sagur Jeborma Bonobo Bini Sini Mumriwai Asuk Nani Bagai Koijawa Balai-balai yang hambai Bonipore Toko Sini Yok IPM Presiden Borong-borong Dononjo Jiri Puranobo Bini Sini Mumriwai Bini Asuk Hayo Asuk Hajani Bagai Sing Koijawa Bonipore Sini Tripura Pantra Kodoni Presiden Borong-borong Suez Koloy Bonobo Bhai Sini Damsau Asuk Hajani Bagai Koiho Tripura Pantra Kodoni Borong-borong Suez Koloy Bonipore Koinai Sini Atishani Presiden Borong-borong Ahalat Jamatia Bonobo Sini Damsau Bhai Bini Sini Mumriwai Bini Asuk Hayo Asuk Hajani Bagai Angkoi Horo Sini Ahalat Jamatia Atishani Presiden Bonipore IMW Presiden Borok Genang Nitai Deborma Bonobo Koyo Bini Sini Mumriwai Bini Asuk Hayo Asuk Hajani Bagai Bonipore sendiri Bubakarani Je Naharmu Tiplani Sini leader Solamau Haitu Mohini Naga Borok Haikar Kaisar Borok Asuk Binai Tabut Koinai Sini Volunteer Sukno Sini Risharui Sumborok Borok Riwinanai Sini Tinini Oh Hansani Marini Palau Haikar Kaisar Sini Opera Doktor Sini leader Sukno Sing Tabut Khoroksa Kai Risharui Borok Borok Riwai Rishabai Borok Riwai Te Khoroksa Koinai Sini Borok Genang LGS Mongol Deborma Sini Damang Borok Koinai Damsau Bhai Sini Mumriwai Asuk Hajani Bagai Koinai Sini Ini Panwani Asuk Hajani Borok Riwai Sing Bono Risharui Borok Riwai Jotono Kita Ya Bapak Bapak Koto Sing tabuk Khoroksa Jotono Sing Borok Riwai
जों बर' समाज याsak संनाय yang Ciri naruayo borong riburu sing kisah borong ciri apa borong mabai sing borong nilai. Mohon ini sampaikan jopol yang Khumpui langsung naik ke jopol asal jopol asal Khumpui ini dihubungi dengan lagi kita bangke sini asal sini Allah problem naik sini bukan pada perintah sing bono risip mulai toko sini MLA Syahab Syom bono risip bayi tubuh toko jotono sing koinai sini buba kerana langsung itu ko हम लोग बुबा को वेलकम करता है बुबा
Ang koinai kini sini Tiprani leaders borong ginang Cipta Deborma sini sar Citra koinai dan sampai absunani bagai mana koi berjauh. Borong ginang Cipta Deborma sini Tiprani leaders borong koinai sini dan sampai absunani bagai. Tabuk tinini o thansani marina secretary bagai koinai sini party IPF sini supremo sar NC Deborma te sini Tipra Pothadi chairman Borongona Maharashtra Pradut Kishore Deborma Manikona koinai te sini lagi Jogdon koinai Chati Halo
Boni Korea Koinai sini Saratil Korea IKPD Advisory Committee Chairman Borong-borong Kolram de Borma Bonobo Bangsa Paye ini sendiri asukan kami koiso. Tabo sini jorang-jorang kalian ada beberapa ke sini pantat cengkenai. Sini volunteer sama koinai dan sawo maksud saya pano.
sini MLA te IPF Vice President AGS te tim Ramadhani joto leadership borno koroksa ke ya phari borno lam susai abo tolawa jiti toloti ase koine abo dro salugui ni bagai tabo khaidi jeung koinai tinini o Ansani Mari Pandani preparatory committee convener hai kala party IPF ini AGS borong kenal jite development koinai nini welcome speech hai kala lamsong somni corner dari bagai anggono koinai जतन नदी कहा बेले बेले के हमबाई तिनी आई बेटी तै टिप्रा मथानी थानसानी खालामनाय मिसिंतुय जे पान्दानि संसाजाखा ओ पान्दानि टिप्रा हाय ओ पान्दानि पिपाटी कमिटिनि चेयारमेन बरंगना आदम प्रजलाल वर्मा Bona belai kena hambai malu, teba hambai malu ciri parti presiden, barang menang sah, tai ciri parti general secretary, tai besi dalam haiman pajak sini dynamic leader, kejam leader, cini barang menang sah holina deborma, jeng barang nobo, khak perbai lahan sabo, tai besi specialist. मैं और इस मंच की ओर से और सेक्रेटरी कमेटी की तरफ से हमारे आज इस कार्यक्रम में आए हैं हमारे महाराज श्री श्री प्रदीप किशोर मानिक बर्मन जी को मैं अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस तरह के मंच में आपको आपकी जो जनता है बहुत कम ही देखने को मिलता है इसलिए मैं स्पेशली आपको भी बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं सभी हमारी सम्मानित अतिथि असम राज्य के पीसी जी श्री रंजीत बासुमती जी और उनके साथ आए हुए सहयोगी पवित्र गुरु जी को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आके इस कार्यक्रम की शुभा को कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बड़ी बात है तिनी नियम पालन भाईमनी जो तो भाईमनी में अपनी साथ चलाए अन्य खाद्य दाखों को तीव्र लेना हम जमा जब तीव्र स्थापना करो नरो नरो बेले बेले का हम भाई मारो तिनी साधन तुम जोड़े निवालो दो भाईमनी बागई थानचानी खराब बाय बादशाह के भाईमनी बागई बड़ी बागई नरो बागई ईश्वर ने खानी लो सुवाया पारो भाईजान थानचानी नहानु आईपीएफ के नहानु दो भाईमनी नहानु
Olay nini mung shabay shuzang nakrai kedalja nini tomung rok tang sharuo tang shatama cheng hin lai nai nini ani laman kerengge tong sha tang shatama cheng hin lai nai nini ani shang mang man chui tong sha ha yeah. Honorable Chairman of this grand historical Mahasabha of the Khumpui community, Khulumkha, Peilano, Ami Kakasni, Hamjak Mati, Khulumma. Excellency, I am very happy today that after long years back, I come to meet our brothers in Tripura. Before, I have friends in Myanmar. Olay nini mung shabay shuzang nakrai kedalja nini tom. And I know the heart of the Boro people, or I was speaking Assamese or Boro. Assamese to plan for a presentation ঠিক আছে মই নাগামী চলচলত লগাই কিনে Assamese থেকে Unity is the strength. আমি সব জানিছে আমি খান বড় কমিউনিটি আমি খান বড় নেশন আমার মহারাজা আজিবি আমি খান মধ্যে থাকিছে আমার বড় কমিউনিটি ডিমাসা কমিউনিটি দেউরি রাভা গারো মেস পিপল অফ নেপাল বড় পিপল অফ লোয়ার ভুটান
দেখি আমি বড় কমিউনিটি হয়েছে হলে যি জাতি হাজার বছর মাটি থাকি পেলাই আমি মাটির অধিকারের পৰা বঞ্চিত হয়েছি। আমি জানো আমার মহারাজ আমার এই এরিয়ার আছে, কিন্তু আমি আমার রাজশিক্ষা পাঠ্যক্রম করা হয়েছে। কারণ তো হল উই আর নট ইউনাইটেড। আমি যদি ইউনিটি নহয়, আমি কেতিয়াও আমার অধিকার আমার প্রাপ্য বিচারি কেতিয়াও নাপাম। আমি যদি একমত নহয়, আমার মাঝে যদি পার্থক্য থাকে, কোনোৱে যদি নিজকে বড় বুলি কয় লয়, কোনোৱে ডিমাচা কয় লয়, কোনোৱে বড় বুলি কয় লয়, আর অহংকার ভাবে যদি নিজে নিজের কথা চিন্তা করে, মই এটা কথা আপোনালোকক স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো। আমি যিমান হাজাৰ বছৰ বড়োলে ডিমাচালে আৰু ৰাভালে নিবিচাৰো কিয়, কেতিয়াও আমি লেন নাপাওঁ। সেই গতিকে শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো। যেতিয়া ব্ৰিটিছে ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ ৰাজত্ব কৰি আছিল, ব্ৰিটিছসকলে ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰিছিল, কি চেণ্টিক পলিচি কৰিছিল। 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ আগত আমি ভাৰতীয় মানুহে বুজি পোৱা নাছিল আমাক ব্ৰিটিছসকলে কিয় তেনেকে কৰিছে। আমি ভাবিছিলো ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ ৰাজনীতিৰ অধিকাৰ, আমাৰ মাটিৰ ব্ৰিটিছে 1947 চনৰ 15 আগষ্টত আমাক এৰি গুচি যাবলৈ বাধ্য কৰিল। আমি নোৱাৰিলে ৰাইজ আকৌ আমাৰ অধিকাৰটো পাবলৈ, আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰ, আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰটো আমি পাবলৈ আজি আমি বড়ো সকল, ৰাভা সকল, গাৰো আৰু অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী যিসকলে বড়োবংশ সকলো আইডেন্টিটি ক্ৰাইচিছ কৰিছে। আমি সকলোৱে জানো আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ মহাৰাজে জানে, লোৱাৰ ভূটানৰ বড়োসকল আজি নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি পাহৰি গৈছে। নেপালত থকা আমাৰ বড়ো বংশসকল নিজৰ দেশ ভাষাটো পাহৰি গৈছে আৰু নিজৰ কালচাৰো পাহৰি গৈছে। তেওঁলোকে নেপালী ভাষা কৈ নিজকে বড়ো বুলি চিনাকি দিয়ে। গতিকে আমিও ত্ৰিপুৰাত থাকি পেলাই যি ত্ৰিপুৰা আমাৰ মাতৃৰ দেশ, যি ত্ৰিপুৰাত আমি হাজাৰ বছৰ বসবাস কৰি আহিছো, সেই ত্ৰিপুৰাত থাকি পেলাই আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি
riti-riti kami pahuri sama dikit. Pak Amar kami pahuri oleh banyak orang boleh bisa sedikit. Gotike আমি সকলে সজাগ হ'ব লাগিব। আমি সজাগ হ'ব লাগিব যেনেকে বড়োৰ থকা বড়োসকল, ৰাভা ভাষাত থকা ৰাভা বড়োসকল, ডিমাচা ভাই, লালুং দেউৰী বৰ্মন আৰু অন্যান্য বড়ো বংশৰ মানুহসকল আজিৰ দিনত একগোট হ'বলৈ বিচাৰিছে। ফলত হ'ব লাগিব যে আমাৰ এই ত্ৰিপুৰী লেণ্ডত থকা সকলো জাতীয় অৰ্গানাইজেশ্যন, সকলো ৰাজনৈতিক পাৰ্টি একগোট হৈ পেলাই জাতি সেৱা কৰিবলৈ আহিছে আৰু এইটোৱে সুন্দৰ সুযোগ। জাতীয় ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি যদি কাৰোবাৰ কান্ধত হাত দি পেলাই গুচি যাবলৈ খোজকাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰে, ইয়াৰ নিজ আৰু থাকিব কি? ৰাজনৈতিক মেৰ পাকত সোমাই পেলাই আমাৰ বহুতো নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি কথাও পাহৰি গৈছে। যিসকল নিজৰ মা আমা বুলি ক'ব নাজানে, আপা বুলি ক'ব নাজানে, খুব দুৰ্ভাগ্যজনক। কাৰণটো হ'ল আমাক কিছুমানে প্ৰেছাৰ কৰিছে, আমাৰ ভাষা, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ ৰীতি নীতি শেষ কৰিব বিচাৰিছে, ইকনমিকেলি ছাপ্ৰেছ কৰিছে, এক্সপ্লইট কৰিছে, পলিটিকেলি অপ্ৰেছ কৰিছে। গতিকে আমি ইউনাইটেড হোৱাৰ সময়, মই বেছি কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ। মই এজন বনবংশৰ তেজাৰ বলৱান হৈ পেলাই এটা কথা ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ বড়োসকলক, ৰাভাসকলক, তিৱাসকলক, ডিমাচা কাৰ্বি আৰু গাৰোসকলক নিজৰ পৰিৱেশৰ অধিকাৰ, নিজৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আৰু আমাৰ ভাষা ঘূৰাই দিয়ক। মই সেইটো ক'বলৈ বিচৰা নাই যে আমি ভাৰতৰ সংবিধানৰ এগেইনষ্টত যাম। আমি সকলোৱে ভাৰতীয়, কিন্তু ভাৰতত থাকি আমাৰ ভাষা, সংস্কৃতি, ৰীতি নীতি জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো আমাক দিবই লাগিব। আৰু আমি দিবই লাগিব বুলি ক'ব গ'লে নহ'ব। আমাৰ পৰম্পৰাসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি সকলোৱে ইউনাইট হ'ব লাগিব। আজি যিটো ইউনাইট হৈছে, সেইটো ইউনাইট হোৱাটো যেতিয়ালৈকে বড়োসকলে নাপায় তেতিয়ালৈকে থাকক, এইখিনি অনুৰোধ কৰি বলবা আন কই নাই যত তলো আলি লগে লগে তোর ক্ষমা আওয়াজ মান শরাই we want hero ke balen মান নাই we want হামবাই বলে হামবাই কিনে 24 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2021 তিনি কাইসা লাইকুমা ফিজিক্যাল ডে जों हमानो बयबो दिब्रतनो बखास रांजा फान फाइजा तंथौ लाइजा पुजारा तेरे जिनो मास गैदरिंग और जिनी चेयरमैन बाती फान
Cirebon orang Bogor Deborma Peci Bhai Mala Peci Parti IPP President Tinokra NC Deborma Tei Bajil और भाई माला पहले ने सबके दिन खातून था जिन बुआ करा पौधे किशोर देवर्मा चेयरमैन इब्राहिमी लेकिन और बुजुर्ग ने भाई माला पहले एग्जीक्यूटिव मेंबर रंजित बोसे मदरी टेबल नेपाल लेकिन और भाई माला पहले ने ऐसा जेबुल चेयरमैन Nurul Deborma, Tini Borong Menang Hornya Deborma, Tini Yudni, Nurul Dibora, Tejot Tenun Angku Mengkolia, Pernah belai-belai hambai marago. Selesai maro, 2009, 5 tarik Maret, sematro 24 জন খাইয়ে Til Khumul Noi অধিকারের মতন আইপিডি পার্টি কৃষক পক্ষে মাত্র 24 জন তিনি এনসি দেববর্মার নেতৃত্বে 2009 হচ্ছেন তিনি ইমাম তিনি ওয়ানসমা তিনি প্রসারণ মুক্তির নাবাদে তিনি 2009 খুমুলুং নয় অধিকার মতন Conference lagi, saya baca iPad di rumah. Jangan semua naya, mana trofi jadi ada juga di komedi. iPad ini, ada yang baru panas ini. Tahu tidak juga di body, price 1 juta baru begini. Ini membership, peralatan yang ini tahu. Different committee, Farad Prajotine, 34, 34, different committee committee. On the committee, passport committee, result committee, primary committee prior, we had an award. The one committee, every person Matavo, every person Poeso, till I think the party. Kasi raag na hindi jawan sa umaya. Paku bukarap, selesai maro, tini-tini itihas ni din, 70 বছর জন, buya bani jatoy, buya toran jatoy, buli ketem, sengmat ongoy. Tinuhan sabun, seng kamung jaramaya. Dia tini, tini bahas ni, চেষ্টা পাই তিনি এমসি ডেভেলপমেন্টের চেষ্টা পাই মুখা তিনি থানসানে বয়ার ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল বলি বাকিটা খুব করো আহ্বান সব তিনি ডেভেলপমেন্ট দাবি যে মানানি কাজ হইতাম না Sini Borolog, sini Hawa Tongoy, sini Raja Tongoy, Jun, Kokbol ni Bali Jun, Muman Makhayu, Kokbol Sabi, Kokbol Makren Nai, Jun, Adol Makhayu, Muman Makhayu. Sini Hawa Tongoy Jun, Kamoro Kandi, Kamoro Makanai Jun, Dari Makhayu. Tebusan, senang lama kaya ni, lama mas ramai, semua nak. Iskul tanggi ini, oleh tanggi ini, semua nak. Lalu tiga hamba nunai, tiga hamba kamai, semua nak. Mesti kita bukan, dapat dunia. Awan sabuk, ada semua kaya ni. Cikon-cikon bagai, apa pejen, momen kainan lap. Jadi kita tahu, di perayaan kahkalai, aku pada jadi kainan lap aku berharap.
बोरमा मानसाखौ केजन खानसा तिरहाबुवागा बोला बोला किसु बाहायो जों फान बायगा जों या बाथ्रा हाबो फानया आं खालामो बेसे बे होलाय जों दिनै दिब्लान जों मानसिनाय दिनै फान राखा दिनै खरान दिनै फान दिनै थान बुजावखा I know the people of this country, people of India, the leaders of India should realize, should understand the pain and agony of Indian people of Tripura. For the last 70 years, we were deprived of our basic rights. We are deprived of education. We are deprived of our land. We are deprived of product power. We are deprived of our social justice. Therefore, I believe the right time, right situation, that we should fight together to achieve our goal, to achieve our target. Boleh bagai, anggapan sarai, oleh pak sarai, kibaran mania, gana kibaran mania. Jumlah bukanlah, simpel berlalu, durbal kayu. Panggil mayang lain, sama tak sarai, sama him. We are deprived of education. We are deprived of our land. We are deprived of political power. We are deprived of our social justice. Therefore, I believe this is the right time, right situation, that we should fight together to achieve our goal, to achieve our target. Bodi bagai, anggapan sarai, onek sarai, kibaran mania, gede kibaran mania. Jumlah tim bukanlah, ciri kau berlalu, durbal boleh. Panggil mayang lain, sabar sarai, semuanya, jeng puluh ini. Jeng negeri Mizoram, action district council company, district council company, Union Territory, UT, bodi berapa state itu. Mizoram state, asal ke Mizoram district council, Lal Gange itu, berat sangat, sudah state itu mana, Cina edisio, sudah lagi kai mana, berat mana. Again, Meghalaya edisio, district council company, bodi berapa, territorial council. Doktor Nikon Roy, ulian lama, boni menjadi berapa fight lagi, sini Meghalaya, sikla youth, kamu tak berusai lagi, sini kita lama, tapi sini kuat, ekbat kamu ni lama, sungguh sini lagi kena, sini di perawat di perasaan bagai stage betal khas sini bagus hamyang beribad apa beberapa ang sini belai tahu sini khansan sini bubakara sini dol teknologi nyata sungguh khansan saya abang yang sini final saja sini mengkepal Tin ham sampai naik, sengkiang kali, satu bosor bunyi tolak mana, bunyi kesemu mana, bunyi kiri mana, oh di negara itu semua mana, bunyi otak aku kerana, ambisi kau korang salia, ini kemana?
어꼭 메시지 있나요? 진짜 어떡합니까? 진짜 또 바라보는 ग्राम जतनो भागरा गायो जों साममा मोननाय जों कस्त मोननाय जों दफार मोननाय जों हा मोननाय जों जत जमा मोननाय भाग गाहाम मोननाय बर' गाहाम मोननाय खायसे देश देश जों दफार पियाव मोननाय जतनो जों समायजानाय बाथाननाय जों इलेक्शन जाना दङ एक मास जों थांनाय बे जतनो होनाय नगर रेस ताबुन जरा जों साबां हबं खालामनानै सामों ताङै फायनाय एडिसिलेसनो जों गलायनाय बे जुवार गथ'फोरखौ जों जाबि सैनानै अगक सायना थाखुफोराव जतन हामबाय खुलुमबाय बेलाय बेलायनो हामबाय मानु दिनै बर'गुना जेनेरेल सेक्रेटारि सानो बिनि नांगौमानिखौ जतन शेयार खालामनानै फायनाय जिउआव जरा बाथौके Sini bisi Kau bono tunggu hak baru menangsa bini mulai jatuh baru menangsa hari nanti apa mana jara patah bisi bisi nangku mani kobra kobok jauh Ini kumulungo sebagai perwakilan anggota kalian terhasil jadi sehingga otito mana misi jamaya kalian kena kini nimo otiti ikhlas rekod sebagai Ini nih orang dari ini sabah kota berjalan lebarnya parti presiden Mario MCC berna General Secretary nama apa nonton apa sini dipakai hanya sini Raja ni bangsa sesuatu kisi berna এবং পীড়িত আসাম থেকে আগত রঞ্জি বসুমাতারি রেভিনিউ মিনিস্টার আর অন্যান্য আমি বিশেষ সময় কম আইনগুলো অনেক সারাই আং সংসদে সব সানা সংসদে কক সানা তারা আমাদের বেশি কয়েক বেশি তথ্য তবে জরুরি সম্ভব Pulau bangsa itu sini jadi prasapan kita धर्म yang nomor apa mereka jauh di oh bismo sini kita berada sing oh bismo 1970 ya sing প্রথম sing edisi সেদিন যদি 3 থেকে 50 বছর আগে সেদিন যদি যুব সমিতির পরবর্তী নেতারা সেদিন যদি সংগ্রাম হয়ে যায় এডিসি এলাকার সীমা নাগিয়ে মতে তিনি 50 বছর পরে এডিসি এলাকায় নাচবেন না তিনি জেলা পরিষদ নেতা হলেও সিপিএম কংগ্রেস যত জেলা পরিষদ তিনি অরতি প্রলেন নমফরনা থমতি প্রলেন সেদিন যদি এডিসি এরিয়া মাইক মারবে সেদিন যদি এরিয়া মাইক যাচ্ছে কোন সময় ট্রাইবেল বখর হিসাবে আন্দোলন খালি না রাখো সে কখনোর না আন্দোলন খালি রব তিনি আপনারা কেন তাবো তুমি অনেকে এডিসি এলাকা জীবনসা অমর ত্রিপুরা জমিয়া ত্রিপুরালে নমিয়া जों जरा आरपीपी खाइरो दाबी खाइरो चिंसाका आंगैमानो आंगै त्रिपुरा एडिसि एलाका चिकोनपा अब हाय उदाहरण भारतवर्षको मातमले पन्डिचेरी राज्य दक्षिण तामिलनाडु
দক্ষিণবেলা কন্যাকুমারী উত্তর অংশে সেই ছোট্ট পন্ডিচেরি রাজ্যের আয়তন হচ্ছে 491 কিলোমিটার 491 বর্গ কিলোমিটার চীন এডিসির আয়তন হচ্ছে 7,132 কিলোমিটার পন্ডিচেরি হাই 10টা রাজ্য তামিল ত্রিপুরার এডিসি এলাকা চিকন না বা ভুল যারা চিন্তা খায় ধরনের কনসেপশন সাংঘাতিক ভুল চিনি সারি তথ্য দেবো কাজের তথ্য বাইরে চিপক ছাড়াইয়া কাজের ত্রিপুরালেন বিরুদ্ধে ওরা অনেক ভাগ প্রতিবাদ উঠা ত্রিপুরা আন্দোলন বিরুদ্ধে ভাগের ও তারপর প্রশ্ন 10 বছর 12 বছর ত্রিপুরালেন দাবি খালমি থাকলে ওয়াংসা মুসলমান অন্য কোন জাতি ত্রিপুরালেন মাঠে পর্যন্ত লক্ষ্য যায় ভাজার ইয়াপো সাব বাজার নিজ জাতি কাটা দিয়া কাটা তোলা ত্রিপুরাদের দাবিকে বন্ধ করা এই হলো এই রাজ্যের নীতি কাজে এই সমস্ত ভোগামি যারা রাজনৈতিক দল যারা লক্ষণের বড় ভুল ধীরে ধীরে মানবে তোমার জনগণ কর্ম ইয়াকারে তোমার The people are deserting them. Those who making everybody politics. বরং শেষেই নেব কাজে তিনি আইনি ও সজি হামিয়া ফানো আং তিনি পাশে কক সানমানে ইসাক অকমাস ঠিক আছে তো এই ত্রিপুরাগঞ্জ বিমা বেআইনিয়া সংবিধান বিরোধীয়া গণতন্ত্র বিরোধীয়া সম্পূর্ণ সংবিধান সম্মত দাবি ত্রিপুরালেন ভারতের সংবিধানে 3 নম্বর ধারায় পরিষ্কার লেখা ছিল যে কোনো ছোট রাজ্য আর একজন বিষ্ণুমতির ছোট গোষ্ঠী বরং যদি নিজের থামিয়ে পাওয়া যায় আলাদা পৃথক রাজ্য না দিকে বর্ণমার নাই ও সংবিধান শিক্ষিয়া 1950 সনে আইন সংবিধান তৈরি থাকা সেই সংবিধান মূল লেখা দেবো কাজে সংবিধান বিরোধীয়া গণতন্ত্র বিরোধীয়া মূল আচরণ করে তাহলে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বাস চাইয়া চিনি ত্রিপুরালেন খাই নিয়ে চিনি ত্রিপুরালেন খাই নাই জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ ঠিক নেই জনগণের কথা বলছে ভারতের কোন সরকার এমন করে যে তিনি দাবি না বন্ধ খাই করার মতো যেমন করে সব থেকে ভারতবর্ষ তাদের এই সমস্যা আমাদের কাছে রিপোর্টের পক্ষ সামনে নরম ওরা কংগ্রেস সরকার ফাইটা সিপিএম ফাইটা 35 বছর রাষ্ট্র ফাইটা খাই প্রোগ্রাম থাকবা প্রাইভেট ডেভেলপমেন্ট দুর্গম এলাকায় রাস্তা দাও পানি জল দাও মশারি দাও ম্যালেরিয়া ওষুধপত্র দাও আরটি দাও স্কুল দাও রাস্তা বানিয়ে দাও তাদের ঘর বানিয়ে দাও প্রত্যেকটা সরকার কেটে দাও এখনো স্যার আপনি বিজেপি সরকার এদিকে ট্রাইবেলের অন্যভাবে তাদের দাবির মুখটা ঘুরে দেওয়ার জন্য এখনো চেষ্টা করছে প্রাইভেটের ভালো করে তাদের ছেড়ে দাও ডেভেলপমেন্ট করো চাকরি করো কিন্তু বন্ধুগণ চাকরি ঘর বাড়ি লামা মামারি আবার এই জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা নেই আবার বসিয়া আবার চিনি জাতীয় রক্ষা নেইয়া একজন ইঞ্জিনিয়ার খা বল সর একজন ডাক্তার খা তিনি বিরোধীয় একজন কলেজ সহ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অনেকে নেপস অনেকে পিএইচডি খাই যায় ডক্টর ডিগ্রি রাখা আর ডক্টর ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ার বাই
ভাইরাল ওয়ান সব ক্যামেরা কাজ করিয়া ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দেশে পাঠাতে বন্ধুগণ বলেছে অনেক আশ্রিত আনি দেবো আনি দেবো এর পাশ বহু তিনি সাইকেল কত সাইকেল টাকা আরো কি বাইরে ওয়ানসব ফ্যামিলি যারা অন্ধ্রপ্রদেশ বাইরে থেকে আগত বিদেশি বর্ণ খাইমে নাই না কাশ্মীর নাই কাশ্মীর নাই ধ্বংস অনিবার্য সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারি পরিকল্পনা ট্রাইবেল উন্নত তারা কদিন তাইকে উন্নত করো ধনী ভাড়াও কিন্তু 1% কি আছে 1% কি আছে 1% আছে আস্তে আস্তে বহিরাগত এই ত্রিপুরাকে আনাছে কোনাছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢুকে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফেলেছে আর আমরা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে খুব খুশি ওই এমপি সাংসদ এমপি মোহন ত্রিপুরার লেখা আমি শুনেছি মাঝে মাঝে আমি শুনে টিভিতে দেখি রেবড়ি মোহনবা আজকে একটি ভুল বিভ্রান্ত চালাচ্ছে ত্রিপুরা লেন পাবে বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে রেবড়ি তুমি এখনো মায়ের বুকের দুধ খাও রেবড়ি তুমি এখনো খামাগুড়ি দাও নটা ওখানে বাপু দেবো এরকম করলে আমি দেখো ভুমান আবো তার ওখানে খুব শুরু দেবো প্রথম সে রাজনীতি হরিনাথ দেব মা এনসি দেব মা মেলার তোমাদের সীমা দেবের মতো বয়স তোমার এখন হয়নি জানিয়ে দিলাম আমি ওই সাবরম অঞ্চলে ত্রিপুরাটের অঞ্চলে গিয়েছে টাকা নাও খাও মাংস খাও মদ খাও মাংস মদ খাইয়ে কি বিদেশিদের বিতরণ করা যায় বিদেশের বাজার দেওয়া যায় বন্ধুগণ জনসংখ্যা এই জনসংখ্যা তত্ত্ব আমাদের লোক স্বীকৃত হলো যে জাতির জনসংখ্যা বেশি তার শক্তি বেশি যে জাতির জনসংখ্যা কম সে ধ্বংস হবে অনিবার্য এইটা মনে রাখবে সংখ্যা বিপজ্জনক নাম্বার ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস that number will extinguish the tribal existence in Tripura. Tripura রাজ্যে এই নাম্বার এই সংখ্যা আবার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার কথা নিয়ে বলবেন ভুল নামে তথ্য নামে ধারণা সমস্ত ভুল সংখ্যা সর্বনামী যে সংখ্যা বেশি সেই জয়ী হবে কাজে ত্রিপুরা রাজ্যে রক্ষা যাওয়ার কোনো উপায় নাই একমাত্র ত্রিপুরা ল্যান্ড এডিসি একাডিসিমো ত্রিপুরা ল্যান্ড মার্কেটের বাইরে বড় পেশিত হইয়া সেটা কমই থাকা যায় বরং আস্তে আস্তে লামামারও নাই আমার মুখস্থ হয়ে সংখ্যা নাম মুখস্থ হয়ে অপজাতির সংখ্যা জনজাতির সংখ্যা নন ট্রাইবেলের সংখ্যা ট্রাইবেলের সংখ্যা নরম হিসাব হয়ে বন্ধুগণ কাজে আপনি সেইটা না কাজে অমূল্য সাবধান না নরম তাকে রিজিয়ে রাখছি যারা ত্রিপুরা আন্দোলনের ত্রিপুরা নিয়ে আন্দোলন ভাজনের বরং বরং তোমার সামনে যায় নরম একত্র কমবে তিনি সামনে এডিসি নির্বাচন নয় 23 সরকার যে কোনো প্রকারে এডিসি এলাকার দখল সীমা ফেলায় এবং মান্ডার লেখাছে কখনো নারকেলকে কিন্তু সাধনা ফেলায় ধরে বলে বছরে প্রযুক্তি প্রবলেম মশায় কি প্রবলেম আনিলেন কি প্রবলেম আনহান ঠিক প্রযুক্ত ছেলে মেয়ে স্কুল ছাত্র করেছিলেন যত অসুরগণ মারায় অপ্রতিভা নয় নকশা মরণ থাকলে কেউ যতন কাজ পাইলে আমি অনুরোধ ফেলায় আমি খবর শেষ করতে
sini sarno bini nangku bani kok sini bisa kanggo cycle mani bagai au kubino dokter engineer officer mabai hadar hari final abro guru dino kasui mainnya जों थांसां माबायसे sini दखानाव मोखां मोननाय आरो sini साल sini bisa kanggo selesai साथियों, आप हमारे बीच अपने प्रजा को संदेश देने के लिए हमारे राज्य के महाराजा जिनको आज की इस घड़ी को वर्षों से हमें इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो चुका है। इसलिए मैं हमारे महाराज को आमंत्रित करता हूं माइक पे कि आप आए और थानसा की खरंग को अपनी प्रजा को संदेश के रूप में दे। धन्यवाद। वो प्रजा नहीं है, ये प्रजा नहीं है, ये तीव्रासा है। इनको प्रजा मत बोलिए, ये तीव्रासा है। गोबागरा भी पहला तीव्रासा है, आंगो पहला तीव्रासा, उलो आंगो बागरा, ये पूरा तीव्रासा है। यहाँ में कोई प्रजा नहीं है। सबसे पहले बोडोलैंड से हमारे गेस्ट रंजीत पशुपति जी, उनके साथ उनके जो मेंबर हैं, हमारे आईपीटी के लीडर गुरुंगनाम एनसी वर्मा, आईपीएफटी प्रेसिडेंट मिनिस्टर गुरुंगनाम एनसी वर्मा, जनरल सेक्रेटरी मिनिस्टर मेरा प्यारा मेवा जमातिया, यहाँ में मंगल है, यहाँ में हमारे एमएलएज है, धनंजय है, बलराम है, बहुत लोग हैं, सपना है, आगोर बाबू है, सब लोग, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज बुबागरा यहाँ में आया है, कोई लंबा भाषण देने के लिए नहीं आया है, पीपरासा से बात करने आया है। ढांचा, एकता, यूनिटी, पिछले 2 साल से 3 साल से बुबागरा बोल रहा था पुइला जाति उलो पार्टी। क्यों? क्योंकि जब पुइला जाति उलो पार्टी होगा, ढांचा होगा। आज इस मंच में पार्टी नहीं है, सिर्फ पीपरासा है, ढांचा हुआ है। लेकिन आज भी बुबागरा अपील करना चाहता है विजय बाबू, विजय राघव को, पता कन्या को कि आप भी आइए और हमारे संग एक ही मंच में आइए, क्योंकि हमको एडीसी जीतना है। पीपरालैंड के लिए ढांचा होना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूं विजय राघव को, मैं अनुरोध करता हूं पता कन्या को। आज विजय राघव भी एक ही बात बोल रहा है, पता कन्या भी एक ही बात बोल रहा है, एनसी वर्मा, मेवर कुमार जमातिया, बुबागरा सब एक ही बात बोल रहा है। आज हमको पीपरालैंड, ग्रेटर पीपरालैंड चाहिए, पीपरासा के लिए चाहिए। और यहाँ में बहुत लोग पूछेंगे कि बुबागरा यहाँ में क्यों आया, लेकिन यहाँ में एक लीडर नहीं है, उनका भी नाम लेना बहुत जरूरी है। यहाँ में चित्तरंजन वर्मा, पीपरालैंड स्टेट पार्टी, बुद्धो बाबू आईपीएफ की तिपराहा, उन्होंने अपना पार्टी को बंद किया और तिपरा में वो आज मर्ज हुए, क्योंकि उनको भी ढांचा चाहिए था। आज चित्तो बाबू
और भूटे बाबू के लिए भी एक जोर से हाथ दिया जाए, वो भी तीसरा साथ के लिए काम कर रहे हैं। अनिमेश वर्मा आए, अनिमेश वर्मा का स्पीच तो सब जानता है, क्या जवाब दिया है रेवती को, सब लोग जानते हैं। उनको भी एक बड़ा हाथ दीजिए आप प्लीज। आज ढांचा का जरूरी है, क्योंकि 70 साल से ये हां में, इस हां में हमारा त्रिपुरा को हमें नीचे किया गया है। क्यों? क्योंकि ढांचा खुले, एक को देवर्मा, एक को चौरपिया, एक को प्लू, एक को डरलोंग, एक को रियांग, एक को उच्चोय करके त्रिपुरा दफा को बांटा। लेकिन अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि त्रिपुरा बदल गया है, त्रिपुरा समझ चुका है। 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट पास हुआ, मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मेरे ऊपर भी दबाव आया, कहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अपनी विरुद्ध जानना, वोट बैंक पॉलिटिक्स हमें खावे, महाराजा आपने कुछ बोलना। हमने 2 मिनट में अपना पद से रिजाइन किया, क्योंकि मुकाबला त्रिपुरा के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, यही में मानववाड़ी में हम लोग ने सब मिलकर, उसमें विश्वकेतु था, उसमें कदम कन्या था, बुमाद्रा था, हम सब ने मिलकर सिटीजनशिप, विजय रामखोर था, सब ने मिलकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हमने बोला। पिछले 2 साल से मैं काम कर रहा हूं कि ढांचा हो। आज ग्रेटर का मतलब क्या? बुमाद्रा बोलना चाहता है कि जो भी त्रिपुरा एबीसी से बाहर है, वो सबको भी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में लाकर बुमाद्रा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड करेगा। मैं जिंदा हूं तो मैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड करूंगा। हमारे त्रिपुरा लोग हैं, हाईलाकांडी में है, वहां में एसपी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बुमाद्रा उनको देगा 1 साल होकर। आज जम्पुई में कोई लोग बोलता है ग्रेटर मिजोरम में हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा कर सकते हैं, अगर वो लोग ग्रेटर मिजोरम जम्पुई में मांगते हैं तो हमको किसी के खिलाफ नहीं करना है, हम अपने त्रिपुरा दफा को डेवलप करना चाहते हैं। ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अभयनगर, नंदनगर, बनमालीपुर, कृष्णपुर में भी जो त्रिपुरा है उनको लेकर रखेगा। आज एनसी बाबू यहां में है, बहुत लोग चाहते थे त्रिपुरा और आईपीएफटी का ढांचा नहीं, बहुत लोग चाहते, लेकिन मैं सल्यूट करता हूं एनसी वर्मा मेवाड़ का कि आज खुमुलू में उन्होंने अपना मंत्री के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने अपना मंत्री के बारे में नहीं सोचा, राष्ट्रपति के बारे में नहीं सोचा, इन्होंने त्रिपुरा के बारे में पहले सोचा। बड़े न हम भाई आज जो बुमाद्रा बोल रहा था, राष्ट्रपति, पावर, मंत्री, पूरा जिंदगी आपका नहीं रहेगा, त्रिपुरा बन के आइए। और आज इन्होंने सैक्रिफाइस किया है, सब लोग एनसी वर्मा और मेवाड़ कुमार खवतिया को भी उन्होंने अपना मंत्री के बारे नहीं सोचा है, उन्होंने त्रिपुरा के बारे सोचा है। बड़े न हम भाई, थैंक यू। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो 1-2 लोग हैं जो अपने त्रिपुरा दफा के बारे में बोलते हैं, रेवती त्रिपुरा, उन्हीं महाराजा बीरभूम देवन्ने उन्हीं त्रिपुरा ভালো চায় না, কে জায়গাতে ছিল, उसका डायलॉग है 0 + 0 0।
रेवती, आप वीर विक्रम का नाती से बात कर रहा है। हमको आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रद्योत विक्रम मानिक्य जानता है कि अगर आज वीर विक्रम होता तो वो भी वीर विक्रम भी तिप्रासा के साथ होता। ये डायलॉग हमको मत बोलो। 0+0 इतना आवाज आ गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप। आपने मेवाड़ और मंगल ने ठीक बोला, ठीक हो सका मंगल, ठीक हो सका। आपने एनसी और मेवाड़ को मंत्री नहीं बनाया है, वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने बनाया है। आप एमपी है, आप जाके पार्लियामेंट में बात करो। क्या किया आपने? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब पास हुआ, जब सीएए पास हुआ, नागालैंड का एमपी गारंटी लिया कि नागालैंड में सीएए नहीं होगा, तो वोट किया। मणिपुर का एमपी दिल्ली का सरकार से गारंटी लिया कि सीएए मणिपुर में नहीं होगा, वोट किया। मिजोरम का एमपी दिल्ली से गारंटी लिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मिजोरम में लागू होवे ना, ठीक है, वोट करो। सिक्किम में एमपी गारंटी दिए सिक्किम में सिटीजनशिप एक्ट लागू होवे ना, वोट करो, ठीक है। त्रिपुरा का रेवती ने क्या किया? एक इंच का गारंटी भी नहीं लिया, वोट कर दिया। आप हमको बोलता है तिप्रासा क्या है? आप गंडोपुइसा में जाकर 15 तिप्रासा को लेकर आप मीटिंग करता है और बाकी तो बोलता है कि हम लीडर है। एक तिप्रासा उसके मीटिंग में नहीं जाएगा। आप हमको गारंटी देके बोलो। पहले सवाल पूछो, आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्यों पास किया? ये हमारा तिप्रासा के हित में है। आज एक डॉक्टर है अगरतला में, उसने सीए के खिलाफ फेसबुक में कुछ लिखा, उसका नौकरी चला गया। वो बीमारी है, वो तिप्रासा के लिए बोला। आप तिप्रासा होकर आपने हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। क्यों? दिल्ली इतना बड़ा हो गया है। दिल्ली के बारे में बोलना चाहता हूं। 1982-83 वो दिल्ली गया। दिल्ली में अगरतला में एक नारा था, अशोक भट्टाचार्य रक्त দিব एडीसी দিব না। श्यामा चरण त्रिपुरा दिल्ली गया, इंदिरा गांधी से साइन करके लेके आया, एडीसी मिला। 1987-88 बहुत लोग, निवेन चक्रवर्ती, सुधीर बाबू, अनेक जन ছিল টিএনবি অ্যাকর্ড। না না না, উনি তো উগ্রপন্থী, ওরা সবাই অ্যাকর্ড করেন না। विजय राघोल, अनंत देव वर्मा दिल्ली गया, राजीव गांधी के साथ अकॉर्ड साइन हुआ, हो गया। 2019 ब्लू এই জায়গাতে সবাই বলেছিল এই ন্যাশনাল পার্টি ब्लू ने मिजोरम, अरे ब्लू को मिजोरम जाने दीजिए, उन्हीं तो त्रिपुराते থাকবেন না। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम সবাই বলেছিল। प्रद्योत विक्रम मानिक्य के बाद आकर गया दिल्ली, आज ब्लू का अकॉर्ड साइन हुआ है। आज ब्लू त्रिपुरा में है। क्यों? क्योंकि उस दिन त्रिपुरा, जमतिया, चाकमा, उच्चोय, दार्लोंग, देवबर्मा, त्रिपुरा, रूपिनी, पूरा 19 तिप्रासा दफा एक आवाज में बोला कि ब्लू भी त्रिपुरा का है, ब्लू को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। फंसा हुआ, और जब ये फंसा हुआ हमको मिला, तो मेरा बाबू एमसी बाबू मुबागरा अनुरोध करता है, अगरतला में बात करने से कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग एक होकर दिल्ली जाएंगे। बेटा त्रिपुरा
हूँ, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि 70 साल से तिपरासा को ऐसा कुचला गया है, ऐसा कुचला गया है तिपरासा को कि आज मौका आ गया है कि आप अगर हमारे बारे में चिंता करते हैं, अगर आपने सीए पास किया जिसमें मिजोरम नहीं है, सीए में अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर नहीं है, लेकिन त्रिपुरा जिसने पहले से इतने शरणार्थी को रखा 1950 से आज तक रखते गए, आपने सीए फिर से हमको दिया। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये अन्याय को आपको बदलना पड़ेगा। तो अनुरोध है एमसी बाबू से, मेवाड़ बाबू से, सबसे तिपरासा से कि ये बात अब अगरतला में नहीं होना चाहिए, ये दिल्ली में होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन तिपरालैंड, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन तिपरालैंड, और कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमको एक रहना है। और तिपरासा को बुबागरा एक ही बात बोलना चाहता है, तिपरासा को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, ठांचा नहीं रहेगा। कोई आएगा, हमारा गुरु महाराज ने बोला है, कोई आके चौक देगा आपको, कोई रंग देगा, कोई बोलेगा आपकी तो देवपुर में उन्हीं जमत दिया, आपकी तो हिंदू उन्हीं मुसलमान, आमी मुसलमान के विरुद्ध नहीं, आमी बांग्लादेश के विरुद्ध नहीं, हमें सबारे पक्षे संगे आछे। लेकिन ये लोग लीडर लोग आके आपने तो जमत दिया, हमें तो रियान, आपने तो देवपुर में उन्हीं तो खोले, ये भावे हम लोग को डिवाइड करना चाहता है। आप लोग उनका रंग लो, वो रंग उनका माँ बाप का नहीं है, वो आपका रंग है, रंग लो। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आएगा तो आंचलिक पार्टी को, हमारा तिपरासा लोगों को आप वोट करो। एडीसी को बुबागरा पूरा तिपरासा दफा कैप्चर करेगा। तो बोलना चाहता है रेवती नुंग बुबागरा नो सिया को क्या बोल रहे हैं? इतना दम है तो जाकर दिल्ली में तिपरासा के बारे में बोलो। यहाँ में 15-20 आदमी के सामने रेवती के लिए तो अपना मंगल ही काफी है, 2 मिनट में हल्का कर देगा। आखिर में I want to tell something to the people in English, जो बाहर से मीडिया है। We are not against any community. We are against a culture where we are being subjugated. हमारा कम्युनिटी को subjugate किया गया है। We are not against Hindus. We are not against Muslims. The CAA was passed with an eye on castigating one religious community. We are not against Muslims. We are not against Bengalis. We are not against Manipuris. We are not against Nepalis. We are not against Adivasis. We are for everyone. But if I speak for my community, that does not make me a communal individual. I am speaking as a proud Tiprasa, Angbopuila Tiprasa, Uno Angbubagra. दलाई नो हम भाई धन्यवाद। एक बात मैं बोलने वाला हूँ, तिपरासा हम लोग बोलिए आई क्लॉक पर तिपरासा। ऐसी बाबू कुछ नहीं खाया, चाकू वगैरह कुछ नहीं खाया, एक खाली तिपरासा। खड़ा होके बोलो, खड़ा होके बोलो। वो अगरतला में वो एमपी सुन रहा है, तिपरासा। और जो एमसी बाबू खाई एमसी बाबू भी आ रहा है। जतो यात्री सबै दो थोड़ा इंग्लिश में भी हो जाए, ओकोमिया को क्या कर You want to say English? तिपरासा तिपरासा तिपरासा। दलाई में हम बात धन्यवाद खुलूंगा। दलाई हम दलाई श्री बुबागरा
We are very thankful to our Bubakar. Bubakar ने बोला कि आप हम हेलो एक होकर एडिशी लड़ना है क्या बताता मैं कोई प्लीज हम लोग एडिशी लड़ना है और एडिशी जीतना है ये बुबागा ने बोला अकॉर्डिंग टू मी ये एडिशी इलेक्शन लड़ने का जरूरत नहीं है ये एडिशी का आज का आखिरी रिजल्ट है और हम लोग अभी विजय उत्सव मना रहा है जब लोग बेटा कभी कयो चिली एनसी सर को करने को tabok sini sekarang kau bermain sini IPP Presiden Eko Supremo challenge sila kau bermain bagai deja tu look langsung ni look orang kau ini kes rasa apa ini sar bisi kau kalau kau gerak normal jatuh nak kau jauh ini kotor banget lokum tanda oro haragi prani Dharmanagor Longrai yang sabrum joto dagani oro Khumpui Madhya Pradesh joto aku buku maro saro sekretari joto no aku kayu jorani paipaya hambai kayu kolong ya baru ini baru Khumpui ini parti Indigenous People's Forum of Tripura Khumpui IPFT kai Tripura Purnogabe Tripura Indigenous People Regional Alliance by Hansa Kayoi Koboga Mo Otomor Kumpangani Managana Kawakopi Kai Manja Paikya Kini Horo Boro Spiritual Council BTC ne Managana Executive Member Kai Pili Logisong Managana Longi Bosu Batari Kai Pili Logisong Orang Manja Paikya Kini এই রাজ্যে যত মিসলাই অকরা তিনি এমএলএ Khumpui বা এডিসি নেব কোথাম কি এডিসি মেম্বার কি রেখা হয়না সেই মাঝে পাইকা তিনি যত মিসলাই মানিকা নাই Tripura ini Bubakar, Bodahu Tripura ini Entertainmen, saya macam kerja, ini parti ini, ekologi komisi ini Entertainmen, saya ini General Secretary, Vice President Rock, Assistant General Secretary Rock, joto MLA. जो तो बीएसएल चेयरमैन जो तो विलेज कमेटी ने चेयरमैन कई मेंबर रॉक के डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने जो तो आडोंग रॉक
ডিভিশন কমিটির যত আদম লোক তাই আকাল ছাপারি যত দিন সমর্থক তাই ত্রিপুরার যত নেতৃত্ব তাই সদস্যরা তিনি কাছে তিনি ত্রিপুরাও যে তিনি মুভমেন্ট যে তিনি আন্দোলন আবো তিনি লাইফুমাবো একসাথে খাতানো খাইই একসাথে লাইফুমনি বুলাইও আবো খেপাতো তামাবো আবুফা এই ত্রিপুরানে 19 দফা ইতিহাস ত্রিপুরাও যেখানে মুভমেন্ট যেখানে আন্দোলন আবো তিনি লাইফ হবো Kobono tongo haganangke rangana jakapani rokni bagai kothoma kaham simchote guhatiwa EMI ni bisingte hayake installment ni bisingte jaga panya ni sep kaham rijagi tongo haike khapangni takope bukuksong ketal jaga panya ni muchungui thai kaham naitugui tongkhe tabukno gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari PS borkha panitema jangshari 2.6 km from Ems Hospital main gate te National Highway 3 km Jangshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takopte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisingte jaga phaljagi tongmano panyani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo sukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710185 hambai Nursing porina muchungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisa nikoma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosimung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PCBSc Nursing te GNM Nursing o kaibri course tabok admission na harjagai tongo thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisikni ni course MSc Nursing bo bisikni ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage tai tamono nasingi tongsinai o kaham college admission nawi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai korongbaidi 8415095717 8837414216 Sipahi jola hangkoni bisramgon satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisano nikuma lenglama hotel and restaurant Oro
banthugu mui borok cha borok tei dale dal beremni mui kaham cha kothokrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda cherai busa abul suma panda asaima shalni chamung tei juda juda panda rogo catering tei mamui nakhe o chef rok manthok rijagai tongo Sipahi jala thani jesa thayo phai bo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi lenglama hotel ti restaurant thani ni kuma bisramgon sati petrol pump opposite lenglama hati sipahi jala tripura catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 on number
Khumpui vào đấy, Khumpui, thì đi ở được đấy, và ra thì tổng đấy, thì không phải nữa, nó còn phải nhiều, Khumpui không đi khó đấy, ai không có gì đấy, do nó còn lớn đó, Belai-belai ke hambai sini, Presiden Sarno, Jenderal Tni Pertahanan Angkatan Darat Mari Bagai, Bayi Tni Panda, sini ni Panda di Chairman, Bang Nusrat. Belai-belai ke hambai sini, Presiden Sarno. রাংসাখানে মারে কিছু শূন্য হাসালতাই সাম্পানি ভাইজাই যত অখরা শাখা তাই মাফালি শাখালে সর্বোচ্চ তাই আমি ভাই দ্বারা শুনি শাখালয় তাই আমি শাখালয় প্রাণী সেই কুসু যত অখরা শাখার রঙ তিনি অপাদা কুসুকে মন হামসান যিনি আইপিএফ প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারি তাই অন্যান্য যিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আইপিএফ এলাকা অর্গানাইজেশন নেতৃত্বরা তাই পঞ্চমরা টুকরা তাই প্রাপাতানি চেয়ারম্যান তাই ni fainai buru diri kau dahulu executive member koroknoi bangla belai thaka hambaro tai jini IPF jini চৌধুরীরা নেতা নেত্রীরা বিশেষ করে বিভাগীয় নেতৃত্ব তিনি কুটুম পাইবেন কাহা সফল পাইবাই বঙ্গালী ব্যক্তিগত তাই আইপিএফ তিনি আইপিএফ তরফ থেকে এবং তিনি প্রস্তুতি কমিটির তরফ থেকে বঙ্গ বেলাঘাটে থাকা হাবারও কম পাইবে আইপিএফ তিনি নাহামানি IPF নাইবারে যে 19 দফা কথায় কারাগারে বড় খালাইজানি আবার IPF দিন হারবো থানজা বাইবানি হলো যোগ্যব সংস্থায় অর্থিক সম্পদে আপনি ভাবেন তিনি নিবসা কাজা বড় খালাইজানি ছা IPF যে জাহান রব IPF যে জওয়ান সংসদ আবার যিনি কুমথাই বারানো ঠান্ডা বাজারে বাবিদ বিনি নাহারমানি
Bini Samuel. Abani Bagada, Amon Laika, which is also Jehu, Satana Shashamia, Lamana Hadu, Maya Puyuria, Jinidad, just Kalinia, Abba, Personally, Jinidi Prelana, type of personality of our son, Mona Sayo, on the weekend, Jumti Pranet, Nano, Jenny of the Presto, John Andrew Mantabata, Otta Gonatantri Ueda, Gonatantri Tonton Dimino, Jenny Pranet, Tata Arada Raja, Pritham Raja. Jadi anda melakukan sesuatu ini, apa yang kita, anda siapa kau sesuatu ini, jangan kata ini, jangan kata ini, susah sesuatu ini, apa yang kita lakukan di kita ini, nyata dan tidak, abang IPR juga, elak dan sesuatu juga, angkanya no, IPR begitu korup kau ini. Ya, jauh-jauh edisi ini pasal hari ini jenis nama kau. Jadi di belakang ini ada orang saya ada orang siapa mana ini? Enggak, apa yang kita lakukan kau ini? Ya, kerana di sini jauh-jauh edisi pasal hari ini. Jadi di belakang ada orang bertekad untuk Papa banyak dia boye, ani bagi kota, abang parti lingkar, je, terus yang orang papa banyak bagai, ani kau juga bagai, ani papa yang sama orang berjaga, ada negeri di dalam foto banyak, orang kalau berjaga. Hello. Hello, check. Hello, check. Hello.
Lajani dewi toya, koi dolabo toya, koi devaki, jomono yatari, chini tokai kepala, chini tokai kepala, Dimrale, Sinsano, Dimrale, Sinsano, Dimrale, Sinsano, Dimrale, Sinsano, Oh, my soul, Oh, my Balai-balai Khumpui tabur bersama Kaisan Agai. Sini kumpulan division artis ini. Balai kita Khumpui rencana ini takut korok kamu. Jangan tabur kai kamai nai. Kemudian ini kan artisnya badal ni bersama kerja. Leya boy kami bersama jangan taman ibadah membuka. Keboni mobile te rini ter kaisa semakha kebo kemazang bagai sini thani thai naha pani bagai koijo Sini Tripura busuk sinai tho manai di
Ang tini kaisa story sana nayo. Abong ka ani ama wai papa ni. Borok salsa walai mani. Mani asyik imam muk thanggo nang bai himnani nuk mani asyik imam muk thanggo nang bai himnani ereng shing shing MLA Dhananjay Tripura, stage finally please. MLA Dhananjay Tripura, Jenipan Khumpui, stage पर सेवा भाई साहब हम भाई MLA Dhananjay Tripura, Jenipan Khumpui, stage पर सेवा भाई साहब हम भाई Omid Tempon Mani Mama Sini mam thai Sini tong thai Rang sang ha Rei maya khe Cơ mai thang đi Thap la chawe Có mor di Sing nor di Sini mam thai Sini tong thai Rang sang ha Rei maya khe Cơ mai thang đi Ta ke beng di Lama o Nokha som sawi pherang ko bido Tiprasa thancha o thancha khana phunuknai kaisa ঐতিহাসিক যে kaisa thanchani mang Sipahi jola hangkoni Bisramgon satio phaike khaksangai lenglanani bagai kaisanoni kuma lenglama hotel and restaurant Oro marthogo mui borok cha borok tei dale dal beremni mui kaham cha kothogrok abono karibo norokni nokrogo kailai panda jerai busa abul suma panda asaima shalni chamung tei juda juda panda rogo catering tei mamui nakhe or chef rok marthogri jagai tongo Sipahi jola thani jesa thayo phaibo lenglanani bagai orono phai khasrangai thangpai baidi Lenglama Hotel T Restaurant Thani Nikuma Bisramgon Sati Petrol Pump opposite Lenglama Hati Sipahi Jala Tripura Catering ni bagai kurung baidi phone number 8974305607 or number Sinai
Tripura Musik sinai thok manai di Gedal jati mati sabai oh gedal jati mati sabai
hai ang tini kaisa story sananayo abong kha ani ama bai papa ni morok salsa wal laimani Mani asyik iman muk thanggo nang bai himnani nuk mani asyik iman muk thanggo nang bai himnani ereng shing 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 oh ham jang ma lama kare khani ni ani kacharo nang bai halo bufinani lama kare khani ni ani kacharo nang bai halo bufinani Sajang nade tongkho nini ani kothoma Rijang nade tongkho nini ani mari Sajang nade tongkho nini ani kothoma Rijang nade tongkho nini ani mari Sajang ani te halokru Rijang Sajangani te halokru Rijangani te kerongkru Teruk mui tu mano bukhawo nono karei tona soya Teruk mui tu mano bukhawo nono karei tona soya Kok thai kuru ani khogo mukti ko pulo ani mokolo Kok thai kuru ani khogo mukti ko pulo ani mokolo
ter môi tu mano bukhao nono karei tona soya ter môi tu mano bukhao nono karei tona soya Hai ni bagai, ang hai serai rok ni jo to mak fasong, please tagak lagi. Nung mani asima, mukhanggo nung bahinani, ereng seung siwo hoima, ereng seung siwo. Ohani bugrani busa butiro deniani yabu khabo khegla yabu Chathani bagai ko bangla yabu khani sheleng no khibiu Salam layana Baksa kemenak no jeng sokomor naina Samai tang di hom chang tơi di tan sa em nơ ni Lam cơ to lượt cứ lang thang này đó qua nô chỉ ni Đưa lưới cứ lăng na đó pha có mor na ria bo sung no ham jak na ke ben na ni chang ria ha chu wa nang tan nei no tang nei do ho lang khai khum bar nei do thui ni tu ya
চুলিনো শুনাই র হানি বাগে কথা মা শুনাই র Pan baksa ke menak no chung so ko mor lai na Sư mai tang đời hom chẳng tì đi than cha him nà ni Lam cứ ta lo tư lang thang này đó pha nó chỉ ni cho khá Ni ni ani hình la ye Sak bay sa wa rai cha la ye Sini mum thang re re ko cha ge To pani mu tui no ho sana Bo phoro ba a chai na Bớt bi sia lom go chop ja khe Cứ mà chắc to pha nó so chai ma Di ta ko phai di bo ko kha baksha na Phan baksha ke mơ na no chung so ko mo lai na Sơ mai tang di hom chang ti di than sa hin na ni Lam cứ ta lo tư lang thang này do pha no chi ni khe Bơ khani mơ cây nó lâu nó Bơ sức cho ta mấy chỉ đi khe Chỉ khó đang nông thư nó nó Bơ sức thôi ơi làm hiểm khe Bài thạc ni suy ni mơ mà này mà có lắm tươi cứ lại khe người nào đó phải nó phi yêu nai xin nai sao cứ tan nó mang khói ni thắp lá người mai xin nai không vui người còn mà xa ra na ba người phải đi ta cũng phải đi bu cũng khá bác sa na Phan baksha ke mơ nak no cheng shop ko mor lai na Sơ mai tang để hôm sang ti đi than sa him na ni Lam cứ ta lo tươi lang thang này đó pha nó chi ni
ô này thôi nini mong shabai shu zang na krai kedal ja nini tomung rok thang sharu teng shatama cheng him lai nai nini ani lamang kerengge tong sha teng shatama cheng him lai nai nini ani shang mang man chui tong sha ô này thôi nini mong shabai shu zang na krai kedal ja nini tomung rok thang sharu teng shatama cheng him lai nai nini ani lamang kerengge tong sha teng shatama cheng him lai nai nini ani shang mang man chui tong sha Chak shaja nang logi tong ke yo khapang ni khachu nang shamo tong ke o ani jadu nono manu tini khapang bir shana nang kha nini tomung rok thang sharu teng shatama cheng him lai nai nini ani lamang kerengge tong sha teng shatama cheng him lai nai nini ani shang mang man chui tong sha
টিভি কক্টুমাওয়া আং তগনো নিবাগি ফুম্বার টিভি সানি কক্টুমার বুংখা বিজেপি এসি মোর্চানি ফাসিলিটি কক্টুমা থুলারুকনি কক্টুম পান্ডাওয়া আচুকজাখা বিজেপি এসি মোর্চা সর্বভারতীয় সভাপতি লাল সিং আর্য পুর নিগম তে নগর পঞ্চায়েত চংমারি নবস্কাঙ্গ তনিওই সালথামনি বাগৈ হাস্তিও ফাইমানি উল থাই থাইও লুকুথুম পান্ডা কক সালাইমুংতে হিমবতক সংজাজাকনাই হিনি সাকা হাস্তে এসি মোর্চানি আচুকফাং তুতন দাস নগর পঞ্চায়েত পৌরসভা নগর নিগম এই সমস্ত যে নির্বাচন আসন্ন নির্বাচন এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা রাজ্যে সংগঠনের ভিত্তি কিভাবে শক্তিশালী করা যায় আমাদের প্রত্যেকটা তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের যে সমস্ত প্রার্থীরা হবেন তাদেরকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করানো এবং সংগঠনের ভিত শক্তিশালী করা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে প্রোগ্রাম করবেন। সেই জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দুদিনের প্রবাসে আসছেন আমাদের মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি। আমাদের মাননীয় সভাপতি আগামীকালকে বেলা ৩টায় আগরতলায় আসবেন। আসার পর স্টেট গেস্ট হাউস থেকে সোজা ওই দিনই মাতাবাড়ি দর্শন করবেন। করার পর আগামীকালকে বিকাল ৫টায় রাজস্বী টাউন হলে উদয়পুর আমাদের সমস্ত 1 বুথ 10 এসসি এবং শক্তি কেন্দ্রের মণ্ডলে সভাপতি অফিস বেয়ারার্স জেলার সভাপতি অফিস বেয়ারার্স যারা আছেন সবাইকে নিয়ে একটা সাংগঠনিক সংকল্প সভা উনি করবেন। পরদিন সকাল 10টায় রাস্তার মাথায় দ্বিতীয় গেটের সামনে যে আমাদের কমিউনিটি হলটা আছে ওই হলটাতে আমাদের সমস্ত তফসিলি জাতির মণ্ডলের সভাপতি অফিস বেয়ারার্স জেলার সভাপতি অফিস বেয়ারার্স প্রদেশের সভাপতি অফিস বেয়ারার্স সহ সবার উপস্থিতিতে একটা কার্যকর্তা সমারোহ সভা উনি করবেন। এই সভায় উপস্থিত থাকবেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন মহোদয়, উপস্থিত থাকবেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় সভাপতি ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, উপস্থিত থাকবেন আমাদের রাজ্যে সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় মহোদয় সহ আমাদের মাননীয় বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাস মহোদয়, ডক্টর দিলীপ দাস মহোদয় সহ সকলে আমাদের এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। ২৬ তারিখ সকালবেলা এই কার্যালয়ে আমাদের সমস্ত যারা তফসিলি সংরক্ষিত আসনগুলো থেকে আমাদের বিধায়করা হয়েছেন এবং যে দুটা জেনারেল সিট থেকে আমাদের দুজন বিধায়ক আছেন তফসিলি সমাজে তাদেরকে নিয়ে এবং জেলার যে জেলাগুলোতে আমাদের তফসিলি জাতির সভাধিপতিরা আছেন উপসভাধিপতিরা আছেন এবং যে সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতিতে আমাদের পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান আছেন সমিতির চেয়ারম্যান আছেন তাদেরকে নিয়ে এবং মিএমসিতে যারা চেয়ারম্যান ছিলেন তাদেরকে নিয়ে একটা জনপ্রতিনিধি সংকল্প বৈঠক আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি মহোদয় করবেন। এখানেও আমাদের মাননীয় রাজ্যের ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী ডেপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মন মহোদয় থাকবেন, আমাদের রাজ্য সভাপতি ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় থাকবেন। হায়ং মানি কক সালমারি ন রগে আগরতলা মুক্তদারা হল নগ কক সালাইমু পান্ডাও সংযোজাखा पान्डव फाइमानजाक फानि आदं गगलाम नारकथानि थांनाय 21 फेब्रुवारि सालमारि वनो हायुंमानि गक साल लाइ थांफानो आ सालनो रुगै मुइदु खलाइ गराक सालो हाबांनि हाबानक दरबारनक रग बेबाक सामुं रक खलाइजाक थानिओ गुबुनि कक इंराजि कक बै सामुं खलाइजाक मानो रसावै हास्तेनि मानि कक बै सामुं खलाइनानि बागैबो कबगुं नारखा। মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আমাদের যে ভারতীয় ভাষা আন্দোলন আমাদের ত্রিপুরা প্রান্তের পক্ষ থেকে আমরা আজকে এটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো সেই আন্দোলন যে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো যে জনতার ন্যায় জনতার ভাষা। হ্যাঁ, আমি আজকালকে অফিস আদালত বা বিশেষ করে আদালতে
হাইকোর্ট বা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট লোয়ার কোর্টে যেগুলো অর্ডার জাজমেন্ট সবগুলো ইংরেজি ভাষা হয়। যেহেতু ইংরেজি তো আমাদের ভাষা নয়, আমাদের মাতৃভাষায় যাতে সেগুলো হয় সেজন্য আমাদের সেই কাজ। অ্যাকচুয়ালি আর্টিকেল 348 সাবসেকশন 2 এবং ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট 1963 উপরে এখানে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে আমাদের রাজ্যের যে ভাষা, রাজ্যের যে মাতৃভাষা, আমরা যে ভাষার কথা বলি সেই ভাষাগুলো যাতে ওই প্রত্যেকটা কোর্টে, আদালতে এবং বিভিন্ন অফিসগুলো যাতে সেই ভাষাটা ব্যবহার করা হয়, সেই জন্যই আমাদের সেই কাজ। আর যেহেতু 21 তারিখ আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস চলে গেছে, সেই উপলক্ষে আমরা আজকে সেই মাতৃভাষা দিবস আমরা আজকে আলোচনা সভা আয়োজন করেছি। অনুষ্ঠানে কে কে উপস্থিত আছে? আজকে আমাদের এই আলোচনা সভা উপস্থিত আছেন আমাদের সর্বভারতীয় মহামন্ত্রী আমাদের সংগঠনের শ্রী আশিস রায়জি, উনি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট, এবং সঙ্গে আছেন মৃণালিনী কাত্রিজি, সর্বভারতীয় মন্ত্রী আমাদের এই সংগঠনের, এবং এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের আজকে যে হিমাংশু দেব, উনি ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার অধিবক্তা পরিষদ, এবং একজন ইন্সপেক্টর অফ স্কুল শিপাঙ্কুল রাঙ্কুল, উনি এখানে আজকে আমাদের এখানে এই করছে উপস্থিত। আপনার পরিচয়? আমি শ্রী নির্মল দাস, আমি অ্যাডভোকেট, আমি এই সংগঠনের রাজ্য সভাপতি। ফিল্ড হামজি যুগ বিজাবদে সংসানা নিমতৈ আগরতলা প্রেস ক্লাব কক সালাইমুঙ্গা আচুক লাইখা স্বরাষ্ট্র দপ্তরনি তাংফাং রতন বিশ্বাস বিজাব বানি কমিটিनि মেম্বার সুব্রত চক্রবর্তীनो খबै गुबुननि तांफां रक संजाजा कक सालाइमुं पान्डावा फानि साला बिजाब बानि संजाना थांगै तंमानि कक्रकनति जुदा जुदा सामुं ते बिजाब बानिनो नायथकै संजानानि कक्रकनतिनो कक सालाइमुंगा आचुक लाइखा ইভেন্টসগুলো হবে। ইভেন্টসগুলো আমরা চেষ্টা করছি বিশেষ বিশেষ প্রোগ্রামগুলো লাইভ কভারেজ করার জন্য। পাশাপাশি আমাদের ডিপার্টমেন্টের যে লাইভ, ফেসবুকে লাইভ ইত্যাদি মাধ্যমে আমরা চাই আমাদের মেলাতে যারা আসতে পারবেন না, রাজ্যের যে কোনো স্তরের অংশের মানুষ যারা যাতে ঘরে বসে অনুষ্ঠান সমস্ত মেলা উপভোগ করতে পারে। এই মেলা যেহেতু আমাদের একটা কঠিন সময়ের মধ্যে যে মেলাটা করা হচ্ছে, কোভিড কি মাথায় রেখে যতগুলো পাবলিশার্স ওনাদের অনুরোধ করেছি প্রত্যেকটি স্টলে যাতে স্যানিটাইজার রাখা হয়, মাস্ক ব্যবহারটা তারা ম্যান্ডেটরি করা হয়। আমাদের পক্ষেও আমরা ব্যবস্থা রেখেছি, রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে এই বিষয়টাকে এনশিওর করার জন্য। আমরা এই টেবলটা আপনার সামনে জাস্ট রেখেছি, কারণ এটা বইমেলা স্টলে আমাদের থাকবে। সাম্প্রতিককালে এই টেবলুন ট্রফি নিয়ে কিছু বিষয় বিতর্ক ইত্যাদি আসে, যে ট্রফি হারিয়ে গেছে, নোবেল চুরি হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় আমাদের নলেজে আসে। আমরা ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমাদের বক্তব্য আমরা রিলিজ করেছি, আপনাদেরকেও এটা স্কিপ দেওয়া হয়েছে, কারণ এটার সঙ্গে আমাদের রাজ্যের 37 লক্ষ মানুষের একটা আবেগ জড়িত এটার সঙ্গে। এটাকে নিয়ে আমার মনে হয় না ঠিক বিষয়ভাবে বলা, সঠিক তথ্য নিয়ে বিষয় শেয়ার করা উচিত মনে হয় আমার। এই কারণেই এটা আমি আপনার সঙ্গে তুলে ধরলাম। এগুলো আমাদের অফিসে আছে, আমাদের কাছে আছে। আমরা আজকে সবাই আমাদের কার্যালয়ে সবাইকে নিয়ে আমরা গ্রুপ ছবি শেয়ার করেছি, এবং এটা যে আমাদের মূল মুক্তি বই এটা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে দিয়েছি। জাস্ট সামারিটা শেয়ার করলাম। আমি নিচেও त्रिपुरा अर्बन लाइवलीहुड नि राइजिं मुंबाइ राजाखर आबुलि गुरिवै कतल हिमबतक संजुजाखा আগরতলা পৌর নিগম বুসকানি সিমি জেংসাজাকা হিমবতক গরাক সালো ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনनि फाजिंते संजाजाक हिमबतकनि नाहारमुं ओंखा साकचुकजाक भारत तांबोतांगो बोरि रकनबो साक बाजावै मानानि लाम फुनुकनानि एबा सोनामुइ दिसानानि আমাদের ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনের দ্বারা পরিচালিত আমরা আজকে র্যালিটা করছি যে আমাদের আত্মনির্ভর ভারত, যে মহিলাদের কিভাবে আমরা উমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট বা আমরা কিভাবে তাদের স্বসহায়ক দল গঠন করে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা করতে পারি, এই বিষয় নিয়ে আমাদের আজকে র্যালি আর সচেতনতা র্যালিটা হবে। আর আমরা র্যালিটা করতেছি সেন্ট্রাল জোনের থেকে অফিস থেকে। কোথায় গিয়ে শেষ হবে? এটা বটতলাতে গিয়ে, এখান থেকে বটতলায় গিয়ে সেরা, তারপরে অফিস লাইন দিয়ে এখানেই শেষ হবে। আমার নাম সুবোধ কলয়, কমিউনিটি অর্গানাইজার, সেন্ট্রাল জোন।
সমগ্র শিক্ষা অভিযাননি রং ফোরংনাই রকনো রেগুলার খালাयनायनि बागै साकले मुलुखा कुजुग दरबार नक कुजुग दरबार नकनि फासिंते साकले मुं रोजाकमानि उलक हातंग थक लाइजाक समग्र शिक्षा अभियाननि रं फोरोंनाय रक आबनो दै केरं करं पुरुषोत्तम राय कगला नारुक थानि साका আজকে উচ্চ আদালত দুটো মামলায় রায় দিয়েছেন। এই রায়ের ফলে সমগ্র শিক্ষা অভিযানে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে আপার প্রাইমারি টিচার এবং প্রাইমারি টিচার হিসেবে যারা কর্মরত আছেন সংখ্যাটা প্রায় 4000-এর উপর হবে। এই রায় তাদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এই রায়ের ফলে তাদের প্রত্যেককে নিয়মিতকরণ করতে হবে। তারা চাকরিতে যোগ দেওয়ার 10 বছরের পর থেকে নিয়মিতকরণ করতে হবে এবং তাদেরকে রেগুলার পে স্কেল দিতে হবে তারা চাকরিতে যোগদান করার 5 বছরের পর থেকে। এই দুটো বিষয়ে উচ্চ আদালত রায় দিয়েছেন। তারা মামলা করেছিলেন যে আমরা সমকাজে সমবেতন এই নীতি আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না। আমরা সর্বশিক্ষা অভিযানের আওতায় আমরা প্রাইমারি টিচার আপার প্রাইমারি টিচার হিসেবে বিভিন্ন স্কুলে দায়িত্ব পালন করছি, কিন্তু আমরা আমাদের নিয়মিতকরণ করা হচ্ছে না। আমরা নির্দিষ্ট ভাতায় কাজ করছি, আমাদের নির্দিষ্ট বেতন কম নেই। এটা শিক্ষার অধিকার আইনের পরিপন্থী এবং আমাদের যে মৌলিক অধিকার সমতার অধিকার এর পরিপন্থী। আজকে দীর্ঘ শুনানির পর উচ্চ আদালতের মাননীয় প্রধান বিচারপতি পুলিশি এবং মাননীয় বিচারপতি SD চট্টোপাধ্যায় আজকে রায় দিয়েছেন। এই রায়ে তারা দুটো রিট পিটিশনকে তারা মঞ্জুর করেছেন। Tabuk jora kisah lelanai lelabani yaguluhan hai kipilpinai kubuni koktumawa. Kobono tongo haganangke ranggana jaga bani rokni bagai kothuma kaham. Silchorte Guwahatiwa EMI ni bisingte haike installment ni bisingte jaga bani ni sep kaham. Rijagi tongo haike khapangni takukte bukuksok ketal jaga bani ni muncungui thai kaham naitugui tongkhe tabuk no gorongbai sidi EMI no private limited by jaga phaljagi tongmani nikuma angkha village moniari BS Borkha Panitema Jangshari 2.6 km from EMS Hospital main gate te National Highway 3 km Jangshari Railway Station 9 km IIT 13 km Guwahati University 23 km Paltan Bazar te ISBT by 24 km Guwahati Airport by hage khapangni takokte bukukso jaga kahamte shep kahamni bisinte jaga phaljagi tongmano painani muchungui tongkhe jaga booking khainani muchungui tongkhe eba jaga phaljagi tongmani jagani koknote bo shukrobai saimanani muchungkhe kokdobai manjudi 9862280054 eba 9366710186 hambai Nursing Porinamo Chungoi Tongnai Joto Class 12 Pass Khlaijak Mare Kising Song Kaham College te Kaham Course Rokno Porina Bagai Kaham Kaisa Nikoma Angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka Hapangni Goshimung Manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagui tongo BSc Nursing, MSc Nursing, PC BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabuk admission na harjagui tongo Thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Gothomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Hage taita mono nursing tongsinai o kaham college o admission nawoi poriwoi langmani thinangno shnamnani bagai tabuk no koktupai korongbaidi 8415095717 8837414216 Sipahi Jala Hangkoni Bisramgon Satio Fake Kaksangi Lenglanani Bagai Kaisano Nikuma Lenglama Hotel and Restaurant Oro
মাথগু মুই বরক চা বরক তেই দালে দাল বেরেননি মুই কাহাম চা কথক রক আবনো কারিব নরকনি নকরগো কাইলাই পান্ডা চেরাই বসা আবুল সুমা পান্ডা আসাইমা শালনি চামুং তে जुदा जुदा पान्डा रग केटारिं टे मामुई नाखे और शेप रक मानथक रिजागै दंगो सिपाही जला थाइनि जेसा थायो फाइबो लेंलानानि बागै अरनो फायै खासरांगै थांफै बायदि लेंलामा होटेल टी रेस्टुरेंट थाइनि निकुमा बिश्रामगंज साथि पेट्रोल पाम्प अपोजिट लेंलामा हाति सिपाही जला त्रिपुरा केटारिं नि बागै गुरुं बायदि फोन नम्बर 8974305607 on number लेलामानि यागुलो हायना हाय गुबुनि कक्टमा रखुखा खरक थामजे बुखुमजों संग्रामतयै डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फाजिंते फोरोंबा मातंगिरि महिला हस्तकारो शिल्प समबाय समितिनि फाजिंते गराकसाल जाति गोथार मोनजोंगै दिनैनि बान्दानो जेंसे रोखा जलिराम मातंगिनि हस्तशिल्प समबाय समितिनि आजुफांजोग स्वप्ना दास बनकारिब मैनेजिंग डाइरेक्टर प्रदीप रयनो खबै गुबुनि रगब तंबायख्या गराकसालनि संयोजक वर्कशप मैनेजिंग डाइरेक्टर प्रदीप रय कक्लाम नारकथानि तालसा रमै ट्रेनिं संयोजक फानो साल 25 जरातै ट्रेनिं खलायजाकनाय ति साल 300 टाका खे बाता रजाकनाय हिनि साका आबनो कारिब फोरोंमुंनि बिसिंति फाइने साल गोदाल डिजाइन बाइस मानै खोनै सोनामै बानिया खायै गोबां रां मारि आजिथानिबो जुबाजु मानाय हिनिबो साका বলা হচ্ছে কারণ ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ অর্থাৎ নতুন নতুন নকশা তৈরি করা হবে এখানে তো সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এটা আর্থিক সহায়তায় এবং আমাদের দপ্তর ডাইরেক্টর অফ অ্যানিমাল হ্যান্ডিক্রাফট অ্যান্ড সেরিকালচারের উদ্যোক্তা এবং মাতঙ্গিনী মহিলা হস্তকার শিল্প সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনায় 30 জন আমাদের শিল্পী নিয়ে এই নকশা সম্প্রসারণটি প্রশিক্ষণটি শুরু করতে চলেছি তো এখানে আমি সরকার বলবো যারা আপনারা এখানে শিখতে আসছেন তারা যেন মনোযোগ সহকারে জিনিসগুলি এই আমাদের ডিজাইনার অমিত বর্মা এই আমাদের মাস্টার বেবি সরকার ওনারা বাইরের থেকে আসছে ওনারা তো লোকাল ওনারা কিন্তু অনেক দূর দিগন্ত থেকে লুকনুস ঠিক আছে ওনারা যেহেতু আসছে এখানে ওনারা ডিজাইন দেবে নকশা তৈরি করতে দেবে এগুলি যেন শিখে মনোযোগ সহকারে শিখতে হবে কারণ এখানে সিলেকশন করাই হয়েছে যারা অভিজ্ঞ শিল্পীরা তাদেরকে সিলেকশন করা হয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাবनि लुवाइजि मुंबाइ गराकसाल केरामत बादायलायनाय संयोजका थुंमुंगो मानजाखा प्रेस क्लाबनि आदं रकनो खबै कक्टमा थुमनाय रक थुंमुं संयोजकमानि नाहारमुं ओंखा कक्टमा थुममानि लगे लगे थुंमुं रकबायब गोरोंगै तंनानि नांगौ हनै साका प्रेस क्लाबनि सेक्रेटारि प्रणब सरकार আগরতলা প্রেস ক্লাবের স্পোর্টস সাব কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান তথা আমার অত্যন্ত প্রিয় দাদা পলক ঘোষ মহোদয় আছেন প্রেস ক্লাবের 2 সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত দেবু রয়েছেন অফিস টুর্নামেন্টে যারা জয়ী হয়েছেন যারা আজকে ক্লাব চালাবেন তাদেরকে আমি আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি আপনারা জানেন যে প্রেস ক্লাবের নির্বাচনের পর কিছুদিন পর থেকে ধারাবাহিকভাবে সদস্যদের মধ্যে খেলা চলছে বিভিন্ন ধাপে ধাপে খেলা হয়েছে আজ থেকে শুরু হচ্ছে ক্যারাম প্রতিযোগিতা এবারে প্রথম আমরা লুডু প্রতিযোগিতাও আমরা করেছি খুব সারা আমরা পেয়েছি সেটাও লক্ষ্য আমাদের একটাই সেটা হলো সাংবাদিকতার কাজের পাশাপাশি একটু বিনোদনের সুযোগ করে দেওয়া এবার স্পোর্টস সাব কমিটি এই কাজগুলো খুব দক্ষতার সাথে অলোক ঘোষের নেতৃত্বে এটা ওনারা চালিয়ে যাচ্ছেন আমি আবারও প্রেস ক্লাবের সমস্ত সদস্যা যারা অংশ নিয়েছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি
सिनायथ मनायदि रांचाखा आवसिनि त्रिपुरा बुसुक सिनायथ मनायदि रांचाखा आवसिनि त्रिपुरा बुसुक सिनायथ मनायदि Sabah